কোনো স্বপ্ন না থাকা একটা অপরাধ। প্রথমে স্বপ্ন দেখতে হবে, তারপর সেই স্বপ্নে বিশ্বাস করতে হবে, তবেই সেই স্বপ্ন বাস্তব হবে। পরীক্ষা পে চর্চায় ভবিষ্যতের কৃতীদের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরীক্ষার মরশুম শুরুর আগে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন প্রধানমন্ত্রী। এবার নবম সংস্করণ। परीक्षा पे चर्चा, हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। 2018 শুরু হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আলাপচারিতা। গত 6 বছর পরীক্ষা পে চর্চা পুরোপুরি এক জাতীয় ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। এবার তাতে রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল 4.5 কোটি পড়ুয়ার, যা গিনিস বুকের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। পরীক্ষা পে চর্চার সেই নবম সংস্করণে পড়ুয়াদের পেপটক দিতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী মোদীকে, রীতিমতো শিক্ষকের ভূমিকায়। मैं सानवी आचार्य आप ही के स्टेट यानी गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इशू तब आ जाता है कि टीचर्स पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। শুধু পাঠ্যপুস্তক নয়, জীবনের পরীক্ষার পাঠও দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পড়ুয়াদের মনোবল বাড়ালেন তিনি, বললেন পরীক্ষাকে উৎসবের মতো নিতে। একই সঙ্গে তিনি সোশ্যাল মিডিয়াও সতর্কভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন। आप बताइए कि स्किल ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स ज्यादा जरूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? तो ये सिंपल सी बात है। পড়ুয়াদের ভারসাম্যের পাঠ দেওয়াই নয়, পরীক্ষা পে চর্চার ক্লাসেও সেই ভারসাম্যটা ছিল। লেখাপড়ার আলোচনার মাঝেই পড়ুয়ারা পেয়ে যান প্রধানমন্ত্রীকে গান শোনানোর সুযোগ। बढ़ता चल तू बढ़ता चल, करता चल कुछ करता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। वाला सॉन्ग है, इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भारत भूमि। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है, हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है, अनेकता में एकता शांति का परिवेश है। শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয়, শিক্ষকদেরও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন পড়ানোর গতি এমনভাবে সামান্য এগিয়ে রাখতে হবে যাতে পড়ুয়াদের কাছে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়। যেমন ইতিহাস পড়াতে গেলে আগেই যদি শিক্ষক জানিয়ে দেন পরবর্তী অধ্যায় বা চ্যাপ্টারে কি হতে চলেছে, তাতে পড়ুয়ারাও নিজেদের প্রস্তুত রাখতে পারবে। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।